하나하나 뜯고 앞서 기도해 주신 우리 목사님께 감사를 드립니다. Je tiens à remercier les pasteurs qui ont prié pour ce séminaire par avance. Tehisotra anireo pasteur izay mivavaka talohan'ny fotoana noho ny amin'ity seminaire ity. 그는 우리가 아버지와 아들과 성령 안에 서 있다고 기도했습니다. Parce que le pasteur a prié tout à l'heure pour que nous demeurions dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Satria ny pasteur tao zany dia nangataka mba tena hitoetra ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny Fanahy Masina isika. 때나 마르나? 아버지와 아들과 그 성령님께서 우리들을 불러서 목회자로 세워주셨습니다. Ce sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous ont appelés et nous a établis comme pasteurs. Andriamanitra Ray sy Zanaka ny Fanahy Masina no miantso ary nametraka antsika ho mpitandrina avokoa. 왜냐하면 사람들의 구원의 문제를 위해서 저희들을 목회자로 하나님께서 세워주신 것입니다. Dieu nous a établis pasteurs pour la question du salut des êtres humains. Ny tompo Andriamanitra no nametraka antsika zany mba ilaza miresaka mikasika ny famonjena. 여러분 모든 종교는 인간의 구원의 그 목적을 두고 있습니다. Toutes les religions font du salut de l'être humain leur objectif ultime. Ny fivavahana rehetra zay tena miorina zany ny zavatra kendreny dia mikasika ny amin'ny famonjena. 그리고 저와 여러분들은 바로 이 구원의 문제를 위해서 일하고 있는 사람들인 것입니다. Et vous et moi, nous travaillons pour cette question du salut, justement. Atsika ny tsirairay avy ireo dia samy mpiasa avokoa ho amin'ny famonjena io. 그러나 이 기독교의 구원과 타 종교의 구원은 완전히 차원이 다르다고 하는 사실을 우리들은 명확히 알고 있어야 합니다. Mais nous devons savoir que le salut des autres religions et le salut du christianisme sont totalement différents. Fa tsara ho fantatritsika fa ny famonjena izay tadiavin'ny fivavahana hafa ankoatra ny fivavahana kristianina dia tena mifanipaka tanteraka. 자, 그렇다면 기독교의 종교와 다른 종교의 구원의 차이는 무엇일까요? Et dans ce cas, qu'est-ce qui différencie le salut du christianisme et le salut des autres religions? Inona zany no mampiavaka an'ilay famonjena ho an'ny fivavahana hafa ankoatra ny fivavahana kristiana sy ny tena fivavahana kristiana? 가장 중요한 차이는 진리의 문제입니다. La différence la plus fondamentale est la question de la vérité. Ny tena mampiavaka azy amin'ireo fivavahana ireo dia ny resaka fahamarinana. 기독교의 진리는 유일한 진리입니다. La vérité du christianisme est la vérité, donc une et une seule vérité. Ny fahamarinan'ny fivavahana kristianina dia io no fahamarinana ary fahamarinana tokana ihany. 예수 그리스도의 십자가의 죽음으로부터 시작된 부활과 새 생명의 구원을 이루는 복음이 진리인 것입니다. La vérité du christianisme est l'évangile qui commence par la mort de Jésus à la croix et qui va jusqu'au don de la vie éternelle grâce à Christ qui est ressuscité. Ny fahamarinana ny kristianina zany dia manomboka amin'ny fahafatesan'ny Kristy dia ny fanavotana izay meny. 이 기독교의 구원은 바로 그 유일한 진리에서 출발하고 있는 것입니다. Et le salut du christianisme commence par cette vérité, cette seule et unique vérité. Ary ny fivavahana kristianina dia miantomboka amin'io fahamarinana io ary ihany fahamarinana tokana. 그리고 바로 이 진리가 하늘에서 오신 인자 곧 하나님의 아들이신 예수 그리스도이십니다. Et cette vérité est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est descendu du ciel. Ary io fahamarinana io dia tsy iza fa Kristy olona nidina avy any an-danitra tonga tety. 그러나 이 진리는 우리가 그냥 지식으로 배워서 아는 것이 아니라 반드시 하나님의 계시로 알아지는 진리입니다. Cette vérité, on ne l'acquiert pas, on ne la comprend pas par la connaissance humaine, mais c'est Dieu qui nous la révèle.
Ary io fahamarinana zay ambara io dia tsy azo velively avy amin'ny fahakigan-tsain'ny olona fa Andriamanitra no nanokatra ny saintsika ahafahantsika mahazo an'izany. 자, 그러므로 저와 여러분들은 이 진리의 영이신 성령께서 이 진리를 우리들에게 밝히 계시해 주시도록 기도하면서 이번 캠프에 임해야 할 것입니다. Et c'est pour cette raison que vous et moi, nous devons assister à ce séminaire en priant le Saint-Esprit de nous révéler cette vérité du christianisme. Ary zany no antony hahatongavantsika hanaraka an'ity seminaire ity dia ny fanahy masina no hanokatra ny saintsika ahita an'izany fahamarinana izany. 아멘 나? 넥시. 예수님께서는 자기 자신을 가리켜서 인자라고 이렇게 말씀하셨습니다. Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme. Jesosy niteny fa izy no ilay zanak'olona. 요한복음 3장 13절에서는 인자를 하늘로부터 온 자다라고 소개하고 있습니다. Dans Jean chapitre 3 verset 13, il a dit que ce Fils de l'homme est celui qui est descendu du ciel. Ary ao amin'ny toko fahatelo andinina fahatelo ambin'ny folo no milaza hoe izy no zanak'olona nidina tetỳ ambony tany. 이 하늘로부터 오신 인자가 전해주신 이 하나님의 말씀이 복음의 출발점이 되는 것입니다. Et la parole que ce Fils de l'homme a transmis est l'évangile. Ary ny teny zay nampitainy io zanak'olona io dia ny filazantsara. 요한복음 3장 31절과 32절에서는 인자에 관하여서 요한이 소개하는 내용이 소개되고 있습니다. Dans Jean chapitre 3 du verset 31 à 32, on a la présentation que fait Jean-Baptiste de Jésus-Christ. Ary ny filazantsara Jaona toko fahatelo andininy faharoa amby telopolo tsy fahatelo amby telopolo dia ny fanambarany Jaona mpanao batisa mikasika ny amin'ny Jesosy. 사도 요한은 인자가 만물 위에 기원하고 있고 그가 만물 위에서 친히 보고 들은 것을 우리에게 증언하였다라고 말하고 있습니다. Il dit que ce Fils de l'homme a son origine qui est dans le ciel, au-dessus de toutes choses, et qu'il est descendu dans le monde pour y prêcher la parole de Dieu. Ary Jesosy io laza fa ny fiaviany dia avy tany an-danitra dia neloana tongavany aty dia nidina tetỳ ambony tany izy. 그러나 안타깝게 그 증언을 받아들이는 자가 없었다고 이야기합니다. Mais il dit également que malheureusement, il n'y avait personne qui recevait son témoignage. Fa nalaina izy nanambara fa tsy misy olona mihitsy nandray ny fanambarany. 참으로 안타까운 일입니다. Et c'est une chose regrettable. Ary tena zavatra tena mampalahelo. 여러분 혹시 대한민국을 알고 계십니까? Est-ce que vous savez, vous connaissez la Corée du Sud? Hainareo ve ny Korea Atatsimo? 여러분 대한민국을 여러분들에게 소개해 주기 위해서는 대한민국에서 살고 있으면서 대한민국을 친히 보고 들은 사람이 여러분들에게 대한민국을 소개하는 것이 진리입니다. Et la vérité dans ce cas, ce serait que la personne qui est née en Corée du Sud, qui a vécu, vous présente d'elle-même ce pays. Ny Koreana zany zay mponina avy amin'ny firenena io dia izy ihany no afaka ilaza amintsika hoe manahoana io firenena io. 말하나? 그런 의미에서 저는 대한민국을 여러분들에게 소개하기에 아주 적합한 사람입니다. Et partant de ce fait, je suis la personne la plus appropriée pour vous présenter la Corée du Sud. Zaho zany dia tena olona ao tsara mihitsy afaka hanambaranareo mikasika ny amin'ny Korea du Sud. 하늘로부터 오직 하나님 나라에서 친히 계시고 하나님의 아들로서 그곳에서 모든 것을 보고 들으셨던 아들이신 예수님만이 그 하나님 나라를 우리에게 정확하게 전해주실 수 있는 분이 있습니다. Et celui qui peut nous présenter de la façon la plus appropriée le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, parce que il est né dans le ciel, il a vécu au ciel et qu'il a entendu et vu dans le ciel. Ary ny amin'ny tokana afaka milaza sy manambara antsika amin'izany atao hoe
fanjakana ny an-danitra zany a dia tsy misy afa-tsy Jesosy reny ihany, izy no avy any. 그런데도 우리가 보지 못한 것 때문에 하나님이 친히 보고 들으신 아버지에 대해서, 하나님 나라에 대해서 증거하시는 모든 말씀을 우리가 들으려고 하지 않았습니다. Mais comme on ne pouvait pas voir ces choses célestes, eh bien c'est Jésus qui lui-même a vu le Père nous l'a présenté. Mais personne dans le monde ne l'avait écouté. Io Jesosy Kristy io zany a no any afaka mahalala ny any an-danitra any satria izy no avy amin'ny ray ary izy ihany a no afaka milanja an'izany fanjakana lanitra izany. 여러분, 인자가 전해주신 복음은 위로부터 나온 말씀이고 이 말씀을 통해서만 우리들도 위로부터 다시 태어날 수 있는 것입니다. La parole de l'évangile que le Fils de l'homme a annoncée est la parole qui est du ciel. Et nous, en recevant cette parole, nous naissons du ciel. Ary io filazantsara avy any an-danitra io a zay ambarantsika rehefa voaraintsika ny a izany fanambarana izany a dia lasa ponina amin'ny fanjakany lanitra izany izy. 영원한 생명을 얻은 자로서 거듭나게 되는 것입니다. Nous naissons de nouveau en recevant la vie éternelle. Ateraka indray isika rehefa nandray ny fiainana mandrakizay. 이 거듭나다라고 하는 말은 헬라어로 직역하면 위로부터 태어나다라고 하는 의미입니다. Naître de nouveau veut dire naître d'en haut. Ny fahaterana indray a dia teraka ao amin'ny. 이것은 땅에서 부모로부터 태어난 생명과 차원을 달리하는 하나님의 생명으로 다시 태어나는 것을 의미합니다. Et cette vie est la vie qui nous permet de naître de Dieu, ce qui se différencie fondamentalement donc de la vie que nous avons reçue de nos parents. Dia io fiainana vaovao raisitsika anio dia fiainana mandrakizay a dia tsy mitovy mihitsy ilay fiainana raisitsika any a avy amin'ny ray aman-dreny. 그러나 이 세상을 살고 있는 우리들이 고민하고 있는 이 땅에서 어떻게 하면 보란듯하게 살 것인가 하는 욕망은 땅에서 난 생명에 관한 문제인 것입니다. Mais tous les désirs qu'on peut avoir en nous demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une vie plus agréable sur terre concernent cette vie terrestre. Mety teraka ny fanontaniana ahoana no azahoana an'izany atao hoe fiainana mandrakizay na fiainana vaovao izany amin'ity fiainana ety ambonin'ny tany ety. 그래서 우리들이 크리스찬이라 할지라도 땅에서 난 생명에 머물고 있는 한 우리는 땅의 문제에 붙들려서 살 수밖에 없는 것입니다. Donc même si nous sommes chrétiens, dans la mesure où nous demeurons dans cette vie terrestre, eh bien nous ne pouvons que nous interroger, nous efforcer d'améliorer cette vie terrestre. Ary tsika zay atao hoe kristianina mipetraka ety ambonin'ny tany ety dia tokony isaina sy eritreritra mba ho tsaratsara kokoa ny fiainantsika ny ety. 자, 이런 사람들은 하나님을 믿는다고 말은 하지만 실상은 세상 속에 갇혀서 세상을 더 사랑하는 그런 사람이 되고 마는 것입니다. Ces personnes-là disent croire en Dieu, mais en réalité, ils sont enfermés dans le monde et ils aiment le monde plus que Dieu. Ary ireo olona ireo zay mitady ny fiainana tsaratsara ety zany dia tsy ahita n'ilay fahasambarana satria tian'ilay fiainana ety amin'izao tontolo izao. 자, 만물 위로부터 오신 이 하나님의 아들의 말씀이신 복음으로 생명을 얻지 못하면 교회를 다녀도 우리는 세상 사람들과 전혀 다를 바가 없는 것입니다. Si nous ne recevons pas la vie éternelle qui est donnée par la parole de l'évangile que le Fils de l'homme a transmis, là, on n'aura pas tant de différence comparé aux personnes qui ne vont pas à l'église. Raha ohatra ka tsy tena noraisitsika io fiainana vaovao io amin'ny alalan'ny filazantsara dia tsy hafa fa ohatry ny fiainan'ny olona zay tsy mandeha makany am-piangonana ihany isika na dia mandeha makany am-piangonana azy. 세상 사람들이 고민하는 것들을 목사인 우리들도 똑같이 고민하고 염려하고 있습니다. Nous, les pasteurs, nous inquiétons à cause des choses que les gens de ce monde sont inquiets pour. Itsika izay pastora
zay misaintsaina dia tsy mitovy amin'ilay olona zay ety fa misy zavatra hafa ambonina mila saintsaina sy eritreretina amin'ny mampitandrina antsika. 세상 사람들이 좋아하는 것들을 목사인 우리들도 똑같이 좋아하며 살고 있습니다. Nous les pasteurs aussi, nous vivons en aimant ce que les gens de ce monde aiment. Tsika pastora koa dia miara-monina amin'ny olona dia tia ny zavatra zay mbola tian'izao tontolo izao ihany koa indraindray. 때나 말이나. 안타까운 것은 목사인 우리들은 도리어 그 세상적인 문제를 해결하려고 하나님을 이용하는 불의를 저지르고 마는 것입니다. Et ce qui est regrettable, c'est que nous, les pasteurs, nous commettons l'injustice, nous commettons l'iniquité en essayant de résoudre ces problèmes mondains au nom de Dieu. Fa ny zavatra mampalahelo tsirairay dia io olana ara-piarahamonina ety ambony tany io dia indraindray tany hovahatsikany amin'ny anaran'ilay Andriamanitra. 여러분, 목사인 우리들이 세상 사람들과 똑같을 때 그 불의함과 허물은 2배, 3배가 되는 것입니다. Et lorsque nous n'avons aucune différence avec les gens de ce monde, nous les pasteurs, eh bien notre offense, notre iniquité est doublement plus grande que celle des gens de ce monde. Ary rehefa manao an'izany tsika dia lasa ho ambony avy roa indray ny fahotanana ny zavatra tsy mety ataotsikany. 그러므로 중요한 것은 우리 목사들도 위로부터 다시 태어나게 하시는 이 말씀, 그 복음을 듣고 이 복음을 바르게 알아야 한다는 것입니다. Et ce qui est important donc pour nous les pasteurs est d'écouter et d'accepter cette parole de l'évangile qui nous fait naître de nouveau d'en haut. Ny tena tokony ho ataotsikany amin'ny pastora dia miaino tsara an'io filazantsara io ary dia atonga ny olona ho ateraka indray. 자, 그래서 우리들은 이 시간 바로 이 복음을 듣고 바르게 알기 위해서 이곳에 모여 있는 것입니다. Et en ce moment, nous sommes réunis en ce lieu pour écouter, pour comprendre cette parole de l'évangile. Ary tonga eto vorety isika mba ahazo an'io tenin'ny filazantsara io. 성경이 가르치는 바 기독교의 신앙은 유일하신 참 하나님과 예수 그리스도를 바르게 알고 믿는 것이 핵심입니다. La foi chrétienne dont témoigne la Bible est le fait de connaître le seul vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ. Ny tena fahamarinana dia ary ny fiainana mandrakizay dia ny fahafantarana marina an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. 요한복음 17장 3절에서는 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 말하고 있습니다. Il est écrit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle est le fait de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ary efa voalaza ny filazantsara ny Jaona 17:17 fa izao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahana. 우리들이 그토록 소망하는 영생은 유일하신 참 하나님과 예수 그리스도를 바르게 아는 것입니다. Et la vie éternelle que nous espérons tant est le fait de connaître Dieu et son Fils. Ary ny atao hoe fiainana mandrakizay izay tena haintsika tsara dia ny mahalala an'Andriamanitra ray sy Jesosy zanany. 여러분 하나님을 잘 알고 계십니까? Est-ce que vous connaissez bien qui est Dieu? Hainao tsara ve hoe iza ilay Andriamanitra? 예수 그리스도를 여러분 잘 알고 계시다고 생각하십니까? Est-ce que vous pensez bien connaître Jésus-Christ? Tena azonao tsara ve hoe iza Jesosy Kristy? 여러분 이곳에서는 저를 알고 계신 분들이 계실 것입니다. En ce lieu, je suppose qu'il y a des personnes qui me connaissent plus ou moins bien. Eto amin'ity toerana ity dia minao fa mety tsy dia vitsy no mahafantatra ahy eo eo. 저를 알고 계시는 분은 손을 한번 들어봐 주시겠습니까? Est-ce que les personnes qui me connaissent peuvent lever la main? Ny
ny olona zay malala ve mba afaka hanangana ny tanany. 네. 몇몇 분들이 저를 알고 있다고 손을 들어주셨는데, 그러면 여러분들이 저를 알고 있는 것과 제가 생명으로 나온 우리 아들이 저를 알고 있는 것과 같은 것일까요? Donc j'ai vu que quelques-uns d'entre vous ont levé la main en disant que vous me connaissez, qu'ils me connaissent, mais est-ce que ce serait le même niveau de connaissance que celui de mon fils? Mahita olona vitsivitsana nanangatana milaza hoe mahafantatra ahy fa rapitaiko amin'ny fahalalan'ny zanako ahy, alala bebe kokoa noho ny fahalalan'ny zanako ahy ve ianareo? 아, 말은 생명으로 낳은 우리 아들이 저를 아는 것과 여러분들이 저를 아는 것이 절대로 같을 수가 없어요. Le fait que mon fils me connaisse, lui, avec qui j'ai un lien, le lien de la vie, et le niveau de connaissance que vous avez de moi ne peuvent être que différents. Ny zanako zay malala ahy sady mahafantatra ahy dia misy tsy fitovizany be mihitsy amin'ny fahalalànareo azy. 생명의 관계로 아는 것은 깊은 교제가 동반합니다. Connaître par les liens de la vie suppose une relation, une communion profonde. Ny fifamatoranay ara-piainana dia anisan'ny mahatonga lay fahalalana tena lalipaka. 조니 목사님이 저를 잘 알고 있지만 한 번도 같이 자본 적이 없습니다. Le pasteur Johnny me connaît très bien, mais il n'a jamais dormi à mes côtés, par exemple. Pastor Johnny dia tena malala tokoa fa mbola tsy miarana tory tampo izy, mbola tsy fantany tsara. 그러나 생명으로 나온 우리 아들과는 날마다 같이 잠을 자고 같이 먹고 있습니다. Mais mon fils, avec qui je partage ce lien de la vie, dort avec moi tous les jours. Fa ny zanako kosa zay misy fifamatorana ara-piainana dia matory koa miaraka amiko ao an-trano. 사람의 관계 안에서도 아는 것에 깊이의 차이가 있습니다. Et donc, comme vous pouvez le constater, même dans les relations humaines, il y a des différences concernant le niveau de connaissance. Dia ohatran'izany koa eo amin'ny fihavanana maha-olona dia misy foana ny tsy fitovizam-pentra amin'ny fahalalana noho ny fihavanana misy. 그러므로 우리가 하나님을 안다고 생각하지만 우리가 아는 깊이의 차이가 있기 때문에 더 알아야 된다고 말씀하고 계시는 겁니다. Et donc Jésus dit que même si nous disons connaître Dieu, il y a toujours cette différence de niveau de connaissance et on doit perpétuer notre compréhension de Dieu. Dia na dia isika aza mahalala an'Andriamanitra dia tsy mitovy koa ny faritra alalantsika azy fa tokony hitombo foana. 무엇보다도 우리들을 구원하시기 위해서 유일한 아들이신 그 아들이 이 땅에 보내주셔서 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 보내주신 그 아들을 우리가 명확하게 알아야 한다고 성경은 말하고 있는 것입니다. Et la Bible dit que par-dessus tout, nous devons connaître le Fils de Dieu que le Père a envoyé dans le monde pour notre salut. Ary i Paoly apôstôly dia milaza mihitsy koa fa dia izy dia nalala an'ilay zanany dia ny kasika ny amin'ny famonjena. 요한일서 2장 24절 25절을 함께 찾아서 읽겠습니다. Nous allons lire ensemble la première épître de Jean au chapitre 2, du verset 24 à 25. Ny ovakitsika ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona ao amin'ny toko faharoa dia ny andininy faharoa amby 22 24 à 25. andininy faefatra amby 20 ka hatramin'ny fahadimy amby 20. Jaona voalohany zany toko faharoa dia andininy faefatra amby 20 ka hatramin'ny fahadimy amby 20. Vakiko Isa, Roa, Tela. ary ny aminareo
dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay natao tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. 아멘. 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라라고 말씀하고 있습니다. Ce verset dit, faites demeurer ce que vous avez entendu dès le commencement. Ny voalaza ao a dia hoe aoka hitoetra ao aminareo ilay efa renareo ateny am-piandohana. 처음부터 들은 것은 사도들로부터 전해진 복음이며 우리가 예수를 믿을 때 받아들인 복음을 의미하는 것입니다. Ce qu'on a entendu dès le commencement renvoie à l'évangile que les apôtres ont transmis, et c'est l'évangile que nous avons accepté en croyant en Jésus-Christ. Io filazantsara io zay nomena ny apôstôly, dia ny apôstôly ray no nizara, dia io no noraisitsika dia mahatonga atsika manana an'ilay fiainana. 우리들의 신학교에서 하나님에 대해서 예수님에 대해서 가르침을 받습니다. À l'école de théologie, on apprend qui est Dieu et qui est son Fils. Any amin'ny sekoly fianarana teolojia dia ampianarina hoe iza moa Andriamanitra ary iza ilay zanany. 그런데 신학교를 졸업하고 우리가 이제 목회를 하면은 배운 바대로 배운 것을 가르치지 않고 자기 생각대로 또 세상 사람들이 원하는 대로 가르치는 경우가 많이 있습니다. Mais après avoir quitté l'école de théologie et lorsque nous entrons dans le ministère pastoral, il nous arrive souvent qu'on n'enseigne pas ce qu'on a appris à l'école de théologie et qu'on fasse des compromis avec ce que les gens veulent écouter et ce que nous on veut enseigner. Rehefa vita ny fianaratsika tany amin'ny sekoly teolojia dia miditra ministera ny asa pastoraly isika dia indraindray tady azotsika ny ampifangarona ilay fiheveran'ny olona mikasika an'Andriamanitra ny zavatra toritsika sy ampianaritsika. Pastor Piarita, tena marina. tena 재밌다. 여러분, 우리가 처음부터 우리에게 들려주시고 가르쳐주신 것이 우리 안에 거하게 해야 합니다. Nous devons faire demeurer ce que nous avons entendu dès le commencement en nous. Tokony tehirizitsika ny orina tsara ilay zavatra efa rentsika teny am-piandohana tamin'ny fanarantsika n'ilay fiainana. 우리의 신앙을 출발하게 하고 우리의 생명이 출발된 복음을 항상 우리 안에 거할 수 있도록 우리는 힘써야 하는 것입니다. C'est-à-dire nous efforcer de faire demeurer en nous cet évangile qui a fait débuter notre vie de foi, qui a fait débuter la vie éternelle en nous. Mila manao ezaka mihitsy isika mba hitoetra ary tsy ala amin'io filazantsara izay efa rentsika ny teny am-piandohana io. 세상 사람들이 듣기를 원하는 말을 해야 할 사람이 아니라 우리들은 하나님이 우리에게 전하라고 하신 말씀을 전해야 할 사람들이 목사인 것입니다. Les pasteurs ne sont pas les personnes qui enseignent ce que les gens veulent entendre, mais ce sont des personnes qui enseignent uniquement ce que Dieu veut transmettre aux personnes qui écoutent. Ny pastora izany dia tsy tokony hoe ilaza na hampianatra ilay zavatra tian'ilay olona, fa ilay zavatra tian'Andriamanitra ampianona an'ilay olona no tokony ataon'ny pastora. 여러분, 우리가 신학교 때부터 배우고 우리의 신앙을 출발하게 하고 우리의 영원한 생명을 출발하게 했던 그 복음이 우리 안에 거하게 되면 우리가 비로소 아들과 아버지 안에 거하게 될 것이다 라고 말씀하고 있습니다. Et ce verset nous dit également que si nous faisons demeurer en nous ce que nous avons entendu dès le commencement, à savoir l'évangile, nous demeurons dans le Fils et dans le Père. Ary ambara ny soratra masina io fa raha toa ka tsy miala fa mitoetra tamin'ilay zavatra efa nirenesika ny teny am-piandohana isika dia ny dikan'izany dia mitoetra ao amin'ny ray sy ny zanaka. 아들과 아버지의 관계, 생명의 관계 안에 우리가 들어가는 것입니다.
Cela veut dire que nous entrons dans la relation du Père et du Fils qui est dès avant la fondation du monde. dia ny dikan'izany dia izao tena ao anatin'ilay firaisana zay efa nisy tamin'ny raisin'ny zanaka koa no hitoerantsika amin'ny fiorenana amin'izay efa rehetra amin'ny voalohany izay. 여러분, 우리 목사들이 바로 이 아들과 아버지의 생명의 관계 안에 거하고 있어야, 생명 안에 생명이 우리에게 있어야 우리에게 맡겨주신 영혼들을, 사람들을 생명으로 인도할 수 있는 것입니다. Et nous les pasteurs, nous devons demeurer dans cette relation de vie qu'ont entretenu le Père et le Fils pour pouvoir amener les personnes que Dieu nous a confiées à la vie éternelle. Tsika koa zany dia tokony iray tahaka ny raisin'ny zanaka io tokony hitoetra amin'izay firaisana izay koa tsika mba ahafahantsika mampita n'ilay fiainana any amin'ny zao tontolo zao. 영원한 생명은 오직 아들과 아버지의 생명의 관계 안에 있는 자들에게만 약속된 하나님의 선물입니다. Et la vie éternelle est un cadeau que Dieu nous a donné afin que nous puissions demeurer constamment dans la relation de vie qu'ont entretenu le Père et le Fils depuis l'éternité. Ary io fiainana mandrakizay io dia tena fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra dia mianaratsika n'ilay fiainana zay efa nisy na ilay firaisana zay efa nisy tamin'ny raisin'ny zanaka. 예수님께서는 이 하나님의 나라의 말씀을 전하시면서 마태복음 13장에서 이사야에게 하신 말씀을 인용하셨습니다. Jésus, dans Matthieu chapitre 13, en transmettant l'évangile du royaume de Dieu, va dire ses paroles en parabole. Ao amin'ny Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo dia ahitantsika any Jesosy Kristy izay miresaka mikasika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanoharana. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣는 일에 둔하다라고 말하고 있습니다. Et il dit, en mentionnant ce qu'a dit le prophète Ésaïe, que ce peuple a endurci leurs oreilles et ils n'écoutent pas. Ary voalaza ao anatin'io fa anisan'ny tanysain'i Jesosy Kristy izay lazain'ny mpaminany dia mihaino zareo fa manamafy ny fony. 그래서 혹시라도 그 마음으로 깨달아서 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워합니다라고 말하고 있습니다. Et Dieu a fait ainsi afin qu'ils ne puissent pas comprendre et qu'ils ne puissent pas revenir à Dieu et être guéris par lui. Ary nataon'Andriamanitra izany mba anafisana ny fony tsy hibebahany andraisany ray ny famonjena. 여러분, 이 예수님이 우리가 마음이 완악하다라고 말씀하셨던 이 말씀은 우리의 마음이 살이 탔다라고 하는 의미입니다. Jésus disait que notre cœur était devenu insensible, ce qui signifie que notre corps s'est engraissé de choses mondaines. Io lazain'ny Kristy io zany fa ny fotsika zany dia lasa voton'ilay filan'ilay zao tontolo zao dia tsy mandray intsony ilay fiainana. 그러니까 그 마음이 세상 것으로 살찐 사람은 비록 목사라 할지라도 하늘에 속한 말씀이 들리지 않는다는 것입니다. Les personnes dont le cœur s'est engraissé de choses mondaines, ils ne peuvent recevoir la parole de Dieu qui vient du ciel. Ny fon'ilay olona zany zay feno ny fanahina sy ny fitadiavana zany sy ty amin'izao tontolo zao dia tsy afaka mandray intsony ilay tena fiainana. 그 마음이 가난해야 우리는 하늘에 속한 말씀이 들려지게 되는 것입니다. Le cœur doit être humble, le cœur doit être appauvri pour que nous puissions entendre la parole qui vient du ciel. Ny fotsika dia mila manetry teny ary mila manaiky iaina ao anatin'ny fahantrana mba ahafahantsika mandray ilay fahamarinana. 우리들은 좀 대부분 가난하게 살고 있습니다. Nous vivons certes dans la pauvreté, Tena miaina ao anatin'ny fantrana marina tokoa ny isika.
그래서 우리가 돈이 없어서 가난할지라도 우리의 마음이 부하고자 하는 이 욕심에 사로잡혀 있으면 우리의 마음이 살 수 있는 것입니다. Mais même si nous sommes dans la pauvreté par manque d'argent, si nous voulons constamment avoir des choses en plus, eh bien ça veut dire que notre corps est devenu et s'est engraissé. Raha ohatra ka ety amin'izao tontolo zao tokoa nisika zay mbola mitady fiainana hafa ankoatran'ilay fanomen'Andriamanitra dia lasa hovonto tavin'ilay fiainan'izao tontolo zao isika dia tsy afaka misokatra intsony. 여행을 할 때 우리가 하루 이틀은 그곳에서 먹고 싶은 것을 실컷 먹고 그 여행지를 즐기게 됩니다. Lorsque nous voyageons, pendant quelques jours, nous profitons du lieu où nous sommes, nous mangeons des plats qui sont typiques, par exemple, et nous visitons des lieux typiques de ce lieu aussi. Raha ohatra ka mandeha mivoyage isika tonga amin'ny toerana anankiray izay tsy arina le antsika dia manararaotra mba mitady ny sakafo tsara amin'ireny toerana tanàna ireny. 그러나 그 여행의 시간이 길어지면 아무리 먹고 싶은 것이 있어도 우리 몸이 피곤하고 집을 떠나서 우리가 곤비하기 때문에 빨리 집에 돌아가고 싶은 마음이 더 강합니다. Mais si cette durée du voyage se prolonge, eh bien, on commence à vouloir rentrer à la maison et même si nous avons encore beaucoup de choses à manger, eh bien, nous n'y accordons pas vraiment d'importance. Fa mitohy foana zany voyage-tsika amin'izany tady tsy hijanona dia me manomboka me leo sy tady teody any amin'ny toerana zay nialantsika amin'ray isika. 이 땅을 살고 있는 궁극의 목적이 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 하나님의 나라에 가는 것이라면 이 땅에서 우리를 미혹하는 모든 욕심들을 버려야 할 것입니다. Si l'objectif de notre vie ici-bas n'est pas d'être prospère dans ce monde, mais d'aller dans le royaume de Dieu qui est en haut, eh bien nous devons nous efforcer d'espérer constamment pour ce royaume. Raha ohatra zany ka tsy dia mitodika loatra ny mety tsara ny fiainantsika ny ety ambony tany isika fa tena lay any an-danitra mihitsy no tena iriny fotsika dia me mivelatra ary me misokatra hatrany isika ao amin'io fiainana mandrakizay io. 조니 목사님 저를 많이 좋아합니다. Le pasteur Johnny m'apprécie beaucoup. Pasteur Johnny manefa kasitrana tokoa. 자, 그래서 조니 목사님이 내가 이 마다가스카르에서 너에게 맛있는 것을 날마다 제공하고 너에게 잘해줄 테니까 너 프랑스로 돌아가지 마 라고 이야기할 수 있습니다. Imaginez que le pasteur Johnny me dise reste à Madagascar, je vais te donner tous les jours de quoi manger pleinement, ne retourne pas en France. Raha ilazamiko izy zao hoe mijanona eto aminay eto fa omeko daholo zay ilainao fa aza mandeha miverina any Frantsa any intsony. 사단을 불러가라. Je lui dirai arrière de moi Satan. Dia zao nolazaiko aminy anivoko anao Satana. 하나님의 나라보다 이 세상이 더 좋다고 미혹하는 모든 욕심에 대하여 여러분 그렇게 선포하십시오. Et vous devez également proclamer ce que j'ai proclamé tout à l'heure vis-à-vis de tous les désirs qui vous font désirer les choses de ce monde plus que le royaume de Dieu. Dia toy izany koa no tokony nahavaontsika tahaka an'ilay nolazaiko tao hoe anivoko anao Satana, malona an'ilay retirety sy zavatra mahafinaritra ety ambonin'ny tany ety. 아멘 나. 아멘. 참 하나님을 우리가 바르게 알고 싶어 한다면 가난한 심령으로 사모하는 그런 사람에게 성령은 우리에게 역사하여 주셔서 하나님과 예수 그리스도를 바르게 알게 해주시는 것입니다. Si nous voulons connaître véritablement le Père et le Fils, notre cœur doit devenir humble devant Dieu pour que le Saint-Esprit puisse agir
pour nous faire comprendre la parole de l'Évangile. Raha tena te alana marina ny ray a sy ny zanaka marina tokoa tsika dia tokony ho feno fanetretena ary andrandra anio fanahy masina io a mba hirosotsika hatrany amin'izao fiainana ao an'Andriamanitra izao. 여러분, 하나님의 영원하신 말씀은 우리에게 영원한 생명을 주시는 복음입니다. La parole éternelle de Dieu est l'Évangile qui nous donne la vie éternelle. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy inona fa ilay fanambarana n'ilay filazantsara izay manome atsika ny fiainana mandrakizay. 자, 이 복음은 우리로 생명을 얻게 하여서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리에게 비춰줍니다. Et cet évangile nous permet de connaître la vie et nous reflète ce reflet de la gloire qui est sur le visage de Christ. Ary rehefa tena raisitsika tsara io filazantsara io a dia io a no tena manome an'ilay voninahitry ny filazantsara zay miparitaka na miseho ao amin'ny Kristy. 그러나 우리가 비록 목사가 되었을지라도 우리의 마음이 세상에 붙들려 있는 사람들은 이 하나님의 영광의 복음이 가리워져서 그들의 마음이 혼미해지는 것입니다. Mais même si nous sommes devenus pasteurs, si notre cœur est constamment sous l'emprise de ce monde, nous ne pouvons comprendre la parole de Dieu. Eny fa na dia manao pastora azy isika fa ny fotsika kosa dia voagejany io filana io a dia tsisy ninenina mihitsy ny ho vitanao amin'ny mahapastoranao. 여러분, 바로 극단적인 목회가 하나님의 말씀으로 세상에 속한 이야기를 하는 것입니다. Et donc on est amené à, lors de notre ministère qui consiste à parler des choses de Dieu, nous parlons des choses mondaines. Ary zavatra mety ho ataontsika amin'ilay ministera ataontsika dia izao tsy laza intsony ilay tena zavatra tian'Andriamanitra ao ambara fa hiresaka ny zavatra filany zao tontolo zao. 땅에서 난 자는 땅에 속하였기 때문에 땅에 속한 것밖에 말할 수가 없다라고 말하고 있습니다. Et la Bible nous dit que celui qui est né de la terre est de la terre et ne peut dire et comprendre que les choses qui sont de la terre. Ary ny olona izay nateraka ny tany izay tety no miainany dia tsy afaka anambara zavatra hafa afa-tsy izay zavatra ety amin'izao tontolo izao ihany. 목사가 되어서도 그가 땅에 스스로 속해 있으면서 만물 위에 오신 하나님을 알지 못하고 땅에 속해 있으면서 하나님의 말씀이라고 전하는 것은 매우 가증한 일인 것입니다. Et devant Dieu, c'est une abomination que de transmettre ce qui doit être la parole de Dieu en disant des choses mondaines en ne connaissant pas le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Tena fahavetavetana mihitsiny ny fanaovana an'izany filazana n'ilay fiainana ety amin'izao tontolo izao ety zany fa tsy ilay zavatra ambara an'Andriamanitra. 많은 목사들이 자기가 하고 싶은 말을 해놓고는 그 자기의 말을 확증하기 위해서 성경을 인용하는 경우가 많이 있습니다. Et vous avez souvent des pasteurs qui, après avoir dit des choses qui viennent de leur cœur, vont essayer de prouver ce qu'ils ont dit par la parole de Dieu. Ary misy ny sasany zay mitory sy mampianatra le ao am-pony ny lazainy dia mankandiny soratra masina izy mba hanindriny aniny zavatra avy ao am-pony iny. 많은 목사들이 자기의 말을 하고 있으면서도 이것이 하나님의 말씀이다라고 억측을 부리고 있습니다. Et beaucoup de pasteurs disent ceci est la parole de Dieu alors qu'ils disent des choses qui viennent d'eux-mêmes. Misy ny pastora tena manao an'izany milaza izy hoe izao no lazain'Andriamanitra kanefa tsy Andriamanitra no milaza an'izany fa ny ao am-pony no ambarany. 이것은 매우 무지한 일이고 정직하지 못한 일입니다. Et c'est une chose qui provient de l'ignorance. Ary izay ny zavatra ambaran'izany zay nambara tamin'ny tsy fahalalana. 그러므로 중요한 것은 목사 자신이 먼저 하나님의 말씀으로 생명을 얻고 그 생명으로 살아가는 것입니다. Ce qui est important pour les pasteurs est que les pasteurs en premier
aient la vie par l'évangile et qu'ils vivent tous les jours cet évangile tous les jours la vie par l'évangile. Ary ny pastora zay mitory na milaza ny mikasika an'io filazantsara io dia tokony tena toriny amin'ny alalan'ny fiainany izany. 우리의 거짓말을 고쳐봅시다. Corrigeons nos mensonges. Ahitsio ny laingatsika. 아멘. 지금까지는 내가 잘 몰라서 그랬다고 하나님 앞에 고백하십시다. Et on va confesser devant Dieu que nous avons dit ces choses par ignorance de ce qu'était la parole de Dieu. Ary mila ifona ibebahana eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny nilazantsika ny zavatra zay tao anatiny tsy fahalalana. 이제부터는 내가 먼저 복음을 바르게 알고 복음만 증거하겠다라고 우리 하나님 앞에 약속을 드립시다. Faisons cette promesse à Dieu en disant que dorénavant c'est moi qui vais en premier accepter l'évangile et jouir de ses effets chaque jour. Dia ilaza isika an'izany hoe anaiky an'izany dia iaina an'izany foana isan'andro isika no ilaza an'izany voalohany. 우리가 목사가 된 이유는 많은 사람을 구원에 이르게 하기 위해서입니다. Sachez que si nous sommes devenus pasteurs, c'est pour amener de nombreuses âmes jusqu'au salut. Fantaro fa raha niditra ao amin'izany asa pastoraly zany isika dia hitondra fanahy ho amin'ny famonjena no tokony ho ataontsika. 그러므로 우리에게 영원한 생명을 주시는 복음을 바르게 알고 우리가 그 안에 거해야 하는 것입니다. D'où l'importance pour nous de connaître et de demeurer dans l'évangile qui nous donne la vie éternelle. Dia izay no mahasamy biby ny fahalalantsika ilay tena filazantsara zay manome antsika ilay fiainana mandrakizay. 예수님께서는 구약 성경을 가리켜 자신을 증거한 책이다라고 말씀하셨습니다. Jésus disait, en parlant de l'Ancien Testament, que cet Ancien Testament a été un témoignage qui le concernait. Jesosy no milaza raha miresaka mikasika ny amin'ny fanekena taloha izy ny amin'ny testamenta taloha dia io no manambara azy. 요한복음 5장 39절에 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이다 라고 말씀하셨습니다. Il dit en effet dans Jean chapitre 5 verset 39, vous étudiez la Bible en pensant y trouver la vie éternelle, mais les Écritures sont un témoignage qui parle de moi. Dia ambarany ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahadimy andiny fasivy amin'ny telopolo fa dininareo ny soratra masina sy ataonareo fa ireo no manambara. 여러분 신약 성경은 물론이고 이 구약 성경도 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 오실 예수 그리스도를 증거하고 있는 복음인 것입니다. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont tous des composants de la Bible qui témoignent de Jésus qui est venu dans le monde donner la vie éternelle. Ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao reo dia samy miara-milaza mikasika ny amin'ny tena fanambarana mikasika ny amin'ilay Jesosy na ilay Andriamanitra na ilay fanavotana. 구약 성경은 영생을 주시러 오실 하나님의 아들에 대한 증거입니다. L'Ancien Testament est le témoignage concernant le Fils de l'homme qui va venir dans le monde pour donner la vie. Ny testamenta taloha dia manambara fa ho avy ilay zanany hanome fiainana. 구약의 어떤 챕터를 가지고 설교를 하시더라도 그 속에서 예수 그리스도를 증거하실 수 있어야 합니다. Peu importe avec quel passage de l'Ancien Testament vous prêcherez, il faut être capable d'y trouver l'évangile de Jésus-Christ. Na inona no hitoritsika ny teny mianga avy ao amin'ny testamenta taloha dia tokony ho hitanao mihitsiny fa Jesosy Kristy no ambarany ao ny fiainana. 여러분 구약 성경을 읽을 때에도 하나님이 구약 성경 가운데 계신 예수님을 내게 드러내 주십시오라고 기도하시면서 읽으셨으면 좋겠습니다. Et j'aimerais que lorsque vous lirez l'Ancien Testament, que vous le lisiez en priant à Dieu pour qu'il vous révèle, qu'il vous dévoile ce Christ dont témoigne l'Ancien Testament.
rehefa mamaky ny testamenta taloha dia tokony anan'izay fo mivavaka izay mangataka amin'Andriamanitra mba ho asehony ao tokoa fa Jesosy Kristy no tena amarany ao amin'ny testamenta taloha. 바리새인과 서기관들은 예수님께 많이 혼이 났습니다. Les scribes et les pharisiens ont été beaucoup réprimandés par Jésus. Ny fariseo sy ny mpanoradalana dia matetika tena mahazo fantsiana amin'ny Jesosy Kristy mihitsy. 그들이 비록 성경을 열심히 연구하고 있었지만 영생을 주시기 위해 이 땅에 오신 예수님께 나오지 않았기 때문입니다. Parce que eux, ils étudiaient avec ardeur la Bible, mais ils ne venaient pas vers Jésus qui était venu dans le monde donner la vie. Satria ireo dia tena milofo mafy mihitsy hianatra ny soratra an'azy fa tsy mety manantona an Jesosy. 아무리 목사가 돼서 성경을 연구한다 할지라도 내 스스로 영생을 갈구하며 예수님께 나아가지 않는다면 어떻게 내게 맡겨주신 영혼들을 영원한 생명으로 이끌 수 있겠습니까? Même si on devient pasteur et même si on étudie en profondeur la Bible, si on ne va pas vers Jésus qui est la source de la vie éternelle, on ne peut pas donner cette vie, on ne peut pas annoncer cette vie aux autres personnes. Na dia mianatra mafy mikasika ny amin'io filazantsara io aza isika mitory sy manambara an'izany ka tsy manantona an Jesosy Kristy dia tsy afaka hanome olona mihitsy an'izany fiainana izany. 오늘날에도 이렇게 성경을 열심히 읽고 공부는 하지만 영생을 알지 못하면 이 바리새인들의 신앙과 다를 바가 없는 사람이 되는 것입니다. Et même de nos jours, si on étudie la Bible, si on le fait avec zèle, même si on fait cela, si on ne connaît pas la vie éternelle, on devient comme ces pharisiens. Ka isika raha ohatra ka manao an'izany asa rehetra zany kanefa tsy misy fandraisany amin'ny Kristy dia tsy afa tahaka ny fariseo sy ny mpanoradalana ihany isika. 여러분 구약 성경은 믿음의 조상들의 이야기다. 이스라엘의 역사가 아니라 영생을 주시기 위해서 이 땅에 오실 그리스도에 대한 증거라고 하는 사실을 잊지 마십시오. Et n'oubliez pas que l'Ancien Testament est un témoignage qui concerne Jésus, qui vient dans le monde pour donner la vie, et pas seulement une histoire des Israélites ou des prophètes. Azadiny fa ny testamenta taloha dia efa voambara teo fa Jesosy Kristy no tena ambarany ao ho avy hamonjy ny olona ety ambonin'ny tany fa tsy ny tantaran'ny zanak'Israely fotsiny no ambarany ao. 구약 성경이 이렇게 예수 그리스도를 증거하는 복음이라면 신약 성경은 말할 것도 없습니다. Et si cet Ancien Testament témoigne aussi de Jésus, eh bien, il est évident que le Nouveau Testament aussi concerne Jésus-Christ. Ka raha ny testamenta taloha azy no ambara fa Jesosy Kristy no tena ambarany ao, mazava ho azy fa ny testamenta vaovao koa dia zay no tena ambarany. 신약 성경은 구약에서 말씀하신 그 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 오셔서 이루신 영생에 대한 증거입니다. Et le Nouveau Testament est un témoignage concernant la vie éternelle que Jésus, qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, a donné en venant dans le monde. Dia ny zavatra ambara ao amin'ny testamenta vaovao zay milaza mikasika ny amin'ny Kristy sy ny fanavotany dia io lay zay manamarina lay zavatra nilazaina tany amin'ny testamenta taloha fa Kristy ho avy hanome fiainana. 요한복음 3장 13절에서 15절의 말씀을 함께 읽겠습니다. Nous allons lire ensemble dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 du verset 13 à 15. Dia ovakitsika ny filazantsarany Jaona toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Isa, roa, telo. Ary tsy misy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona zay any an-danitra ary tahaka nanandratany Mosesy sy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. 이 말씀은 놀라운 신비의 복음의 말씀입니다.
Et les versets qu'on vient de lire est l'évangile, le mystère de Dieu. Ny andiny soratra masina zay nivakintsika teo dia milaza ny filazantsara zava-miafina mikasika ny amin'ny ministeran'Andriamanitra. 이 말씀이 너무나 중요한 복음의 말씀이기 때문에 감히 제가 복음을 전하기에도 복음을 전하기에 미흡함을 알고 있습니다. Et je manquerai de temps pour vous transmettre en détail cet évangile qui est mentionné dans ces versets, tellement ces versets sont importants et denses en signification. Tena tsy ampy loatra ilay fotoana iresahana sy andehanantsika ny landalina kokoa mikasika amin'ny andiny soratra masina zay nivakintsika anio fa tena samy bidy ary tena lalina. 다 같이 10분을 쉰 이후에 3시 15분에 함께 모여서 우리 본 강사인 서영성 목사님을 통해서 오늘 이 말씀에 대한 복음에 대한 말씀을 함께 듣도록 하겠습니다. Nous allons donc prendre une pause de 10 minutes et nous réunir à 15h15 pour écouter l'évangile qui va être prêché par l'intervenant principal, le pasteur Sam. Dia omeko 10 minitra nareo mba akana sofla kely dia avy eo dia miverina indray isika amin'ny 3:30 dia horaisin'ny mpandray ny famelabelarana indray zay izy no tena famelabelarana. 자, 빨리 집이사. 하나님, 사랑하는 여러분, 목사들의 가장 중요한 사명은 영생 얻을 자들을 얻기 위해서 우리를 부르셨다고 하는 사실을 아는 것입니다. Mais bien aimés, vous devez savoir que ce qui est le plus important pour les pasteurs est de savoir clairement que Dieu nous a appelés pour gagner des âmes à qui nous devons transmettre la vie éternelle. Tokony manindry ho antsika ny pastor fa tena afaka isitsika dia hitondra fanahin'olona ho ao amin'Andriamanitra zay tena andrasan'Andriamanitra amintsika. 복음을 바르게 알고 바르게 가르치기 위하여 우리가 다시 한번 굳은 결심을 하고 하나님 앞에 우리의 마음을 고백하는 귀한 캠프가 될 수 있었으면 좋겠습니다. Et j'espère que ce séminaire vous permettra de prendre cette décision ferme de connaître l'évangile encore plus en profondeur et de pouvoir l'annoncer avec d'autant plus d'assurance. Manantena fa ty séminaire ity dia hiteraka fanapahan-kevitra entitra avy amintsika mba tena hifantoka amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika an'izay hoentintsika makany amin'ny fiangonana zay misy antsika. 이를 위해서 우리를 목사로 불러주신 하나님께 감사와 영광의 박수를 한번 올려드리겠습니다. Et nous allons applaudir pour rendre gloire à Dieu qui nous a appelés pour transmettre cet évangile de la gloire. 미사오 찬디야 마니치.